हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिला माने थंबनेल देखी तुम मैंने जानी पारथबो आज वीडियोटा को परे। तो पिला माने जदी तुम मैंने +2 पर +3 करूछ पिला माने ताहाले तमे माने पाई परिबो 50,000 टंका। हेला पिला माने 50,000 टंका पर्यंत तुम मैंने पाई परिबो सब पिला माने जो माने +3 करूछंती पिला माने। हेला पिला केमिति कोन पाइबो पिला माने डिटेल्स रे मु तमानंगु वीडियो रे कहबी। तापर कही रखी जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर रखु कारण आम चैनल टी +3 प्लाने बहुत ही हेल्पफुल हम कारण तुम मानू यही चैनल तुमको बुक्स नोट्स सिलेक्शन क्वेश्चन केमिति कौन तुम मैंने एग्जाम लिख सबू +3 रिलेटेड सबू इनफॉरमेशन तुम मानू यही चैनल ही मिल जाव आ सबू स्कॉलरशिप अपडेट है पिला माने सबू लेटेस्ट अपडेट तुम मानक आम चैनल ही मिल जाव। आ टेलीग्राम चैनल पिला माने डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई तुम मैंने ये जॉइन हो। तो देख पिला माने यहाँ हूँ सत कथा पिला माने +3 जो मैंने करेंगे ग्रेजुएशन जो मैंने करसंती कि ग्रेजुएशन नहीं कि जो मैंने कैरियर करेंगे बोली भाभी से मैंने 50,000 पर्यंत मैंने पाइपर है पिला माने। तो देख केमी पाइब पिला माने वीडियोटी तुम बहुत इंपोर्टेंट पिला माने सांगन पाखु निहाती शेयर करिवो। तो देख पिला ने फास्ट तुम मैंने आसी भारी ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल को कौन कह पे ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल तुम मैंने मारदब गूगल रे ये तुम स्कॉलरशिप उपरे देख ये देख पिलाने केमिति 50,000 टंका तुम मैंने पाइपर। तो देख पिलाने जो मैंने +2 रे लैपटॉप पाइबे तो से बहुत भल कथा जदि भी तुमने पाउन कि एलिजिबल होन तुम मैंने कि भी व्यस्त हवा दरकार ना पिला माने +3 अच्छी ना +3 तुम मैंने स्कॉलरशिप पाइपर। तो देख पिलाने फास्ट देखा ये तुम मैंने ऑल उपर क्लिक कर पिला माने है कि। तो देख ये फास्ट तुम ये देखा निर्माण श्रमिक कल्याण योजना एजुकेशन असिस्टेंट। तो पिलाने देख यहाँ हूँ तुम लेबर कार्ड स्कॉलरशिप कौन कहले पिला माने लेबर कार्ड स्कॉलरशिप यहाँ। तो पिलाने यहाँ देख तुम मानकर तो लास्ट डेट पिला माने 31 जुलाई 2024 यहाँ भी चली पिला माने। तो पिलाने जोटा लास्ट डेट देखाई तो यहाँ कि तुम मैंने किसी भावन यहाँ 2026-27 तुम बाहर यहाँ 2025-26। तो देख पिलाने ये तुम 7,000 टंका तुमको मिल जाव लेबर कार्ड स्कॉलरशिप रे। तो तुम मैंने ये देखिपार आप्लाय न देती व्यू डिटेल्स तुम मैंने देखिपार ये तुम समस्ते तुमने पकई पारे ये तुम मैंने एमती करके डिटेल्स देखिपार। देन आम देखिए पिलाने तुम ये तलू टी आसी भारी आम ये पिलाने देखा यहाँ तो तुम लैपटॉप डीवीडी यहाँ तुम 30,000 जोटा तुम मिल ई मेधावृत्ति गोटे पिला माने ई मेधावृत्ति यहाँ पीजी मेरिट अच्छी पिला माने पीजी यूजी मेरिट भी गोटे अच्छे देख यूजी मेरिट देख पिलाने तुम कौन देती यार लास्ट डेट अलरेडी पलैलानी माने यहाँ 2025-26 बाहर था आगो पुणी बाहर पुणी 2026-27 देख पिलाने केते हजार पाइब यहाँ तुम 10,000 पाइब केते हजार पाइब तुम मैंने ना 10,000 तुम मैंने पाइब ना टार्गेट नंबर ऑफ स्कॉलरशिप ना 10,000 कहीं लैपटॉप तुमको 15,000 पिला माने पाइपर यहाँ हिंदी तुम मानकर 10,000 पिला पाइपर। तापर देखिया पिलाने तुम मानकर देखा तलू टे जा व्यासकवि फकीर मोहन भाषावृत्ति यहाँ को पिलाने कौन देती तुम मैंने केते पाइपर यूजी पिला माने 20,000 आ पीजी पिला माने 30,000 टंका पाइपर गोटे थर करे तुम मैंने पाइपर। तो यहाँ तुम एमती किसी टार्गेट पिला नहांती तो समस्ते तुम मैंने पकई पारे यहाँ को मैंने पकई पारे समस्ते मैंने ओडिया ऑनर्स जो मैंने नहीं +2 पर +3 जो मैंने ओडिया ऑनर्स नहीं +3 20,000 आ +3 30,000 टंका से मिल है पे आ +2 से 70% ऊपर को रखी दिया दरकार आ जेकोसी भी स्कॉलरशिप तुम पकेब पिला माने 60% ऊपर को तुमको रखी दरकार। तो यहाँ गला तुम मानकर तापर देखा आम तलू तलू जा पिला माने आमर देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कौन कहली पिलाने ये देख पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यहीटार पिलाने तुमको 8,000 मिल जाव
କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ ଏଇଟାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 8,000 ମିଳିଯିବ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ତୁମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ 8,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ପିଲାମାନେ ଏମିଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କଲାରସିପ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କୃଷି ବିଦ୍ୟା ନିଧି ଯୋଜନା ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଖ ଦେଇଛି ଆଜ୍ ପର୍ କୋର୍ସ ଡ୍ୟୁରେସନ୍କୁ ଦେଖିକି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଆମାଉଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରାଯିବ ତୁମେ ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରିବ ଏଇଟାରେ ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମାରିକି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ କେଉଁ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ SC ST OBC ଯେଉଁମାନେ BSc କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡିଟେଲ୍ସ ତୁମମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗଲା ହାରି ପିଲାମାନେ 7,000 ଟଙ୍କା ଲେବର କାର୍ଡ଼ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର 8,000 ଆଉ ତୁମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ସେଟାରେ ତୁମମାନଙ୍କର 10,000 ପିଲାମାନେ ଆଉ ରହିଲା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଯେଉଁ ସେଟା ଭାଷାବୃତ୍ତି ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସେଟାରେ 20,000 ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସରେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ନିହାତି ପିଲାମାନେ 3 ବର୍ଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମମାନେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କର 8,000 ଟଙ୍କା ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ 10,000ଟା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ତୁମମାନେ ସେଇଟା ତୁମକୁ ମିଳିବ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥିବ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ ତା ସହ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଛି ସେମାନେ ବି ଏଇଟା 7,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ବି ପକାଇ ପାରିବେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ହେଇଥିବ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ତାକୁ କେତେ ହଜାର ମିଳିବ ପିଲାମାନେ 20,000 ମିଳିବ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପିଲା ତ ସବୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେନି କିନ୍ତୁ ଧର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କଥା ଭାବିବା ଓଡ଼ିଆ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଟି ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପକାଇବ ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇଛି ସେ 20,000 ତାକୁ ମିଳିଲା ତାପରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ପକାଇବ 8,000 ତାକୁ ମିଳିଗଲା ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ତାକୁ 7,000 ମିଳିଲା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ ତାପରେ ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି 10,000 ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ଯଦି ନ ପକାଇଲା ବି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ବର୍ଷ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିବଟି ତୁମମାନଙ୍କର +3 3 ବର୍ଷ ତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇପାରିବ କାରଣ ସବୁ ପିଲା ସବୁଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେନି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଯୋଉରା ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବ ଯେମିତି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପକାଇ ପାରିବେ ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ନହେଲେ ତୁମେ ପକାଇ ପାରିବ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ନ ପକାଇକି କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ତୁମମାନେ ପକାଉଛ ତା ପଇସା ପାଇଲେ ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇବନି ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ପକାଇଲେ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାଇବନି ତ ଭଲ ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ପକାଇବ ତୁମମାନଙ୍କୁ 10,000 ହେଇଥିରେ ମିଳିବ କାରଣ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ତୁମର 8,000 ମିଳୁଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ ତ ଏମିତି କରିକି ତୁମେମାନେ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ଇଜିଲି ପାଇପାରିବ ସ୍କଲାରସିପ୍ +3 କଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଫାଇଦା ହେବ ପିଲାମାନେ ଇଜିଲି ତୁମମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇପାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେତିକି ବି ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନୋଟିସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ପ୍ଲସ୍ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆସିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଭଲ ଭାବରେ ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଏବେଠୁ ହିଁ ରଖିନିଅନ୍ତୁ।